पयलीं पंचायत आनी लोकल बॉडी जे डॉमेस्टीक कुत्रे आसता घरचे कुत्रे आयडेंटिफाय करून स्ट्रे डॉगाचे कंपल्सरी बेल्ट घालतले विथ द टॅग हो पोतून सिस्टम चालू करपाक जाय. इतलेच हांव सजेशन दिता बील कितें हाडटा तितून घाल की डॉमेस्टीक प्रायवेट कुत्रे जे आसता तांकां पयलीं कशें आसताले डॅग घालून टॅग लायताले आनी आयडेंटिफाय जाताले. चीप बीप ते बरें आहा ते एटलिस्ट ते चालू करपाक लायक चीप करता म्हळ्यार खूब जालें. एटलिस्ट टॅग घालून लायसन्स दिवपाचें लायसन्स नंबर आसतालो टॅग आसतालो आनी ते कुत्रे आयडेंटिफाय जाताले. ते आयडेंटिफाय जाले जाल्यार ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जे ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेन्ना ते मारताले पूण आतां पेटा नंतर ते बंद केला. सो ताका स्टेरिलायझेशन मागीर कशें करतले मिनिस्टरान करचें अशें प्रश्न ना म्हणजे काय सांगपाचें जातलेंच करतलो. स्पिकर सर जशें सजेशन बेल्टाचें दिलां एक्चुली हो कायदो पयलीं आसलो. हांव जेन्ना सरपंच जाल्लो 1988 तेन्ना इवन सायकलीक सुद्दां लायसन्स पंचायतीचे काडचे पडटाले आनी ते लायसन्स कोणाक मेंबर उबे रावताले पळय तांकांय खबर आसना आपण सायकल नांवार आहा म्हणून आनी ते मागीर स्क्रुटिनारी डिस्क्वॉलिफाय जाताले. हो कायदो ऑलरेडी आसलो पूण तो आतां इम्प्लिमेंट ना. तेन्ना जेन्ना आमी आतां ही पॉलिसी करता तेन्ना वील सी हाव टू डू इट विथ द विस्वासान सगळ्यांक घेवन करपाचो.